नमस्कार जय जगन्नाथ। आज टॉपिक रे आमे डिस्कशन करबा जो हमर विद्यालय स्तर रे पेरेंट्स मीटिंग होची बा ता कुहा जाउची पीटीएम। एथिरे पेरेंट्स आउ टीचर को नै बैठक हबो 2026 आउ 27 एकेडमी ईयर रे। तेनु एथिरे वर्ष को प्राय 4टी रहिची होची शेड्यूल अनुसार ना। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज टॉपिक रे आमे आलोचना करबा दे 2026-27 एकेडमी ईयर पई बड़ा इंपोर्टेंट न्यूज जहाँ कि स्कूल को स्मूथली चलेया पई जहाँ आवश्यक ताहा आमे सही डिस्कशन करबा। एथिरे रहिची जे हमरो प्रति वर्ष जेମିତି कि एकेडमिक ईयर 2026-27 एप्रिल 1 तारिख रु स्टार्ट हो जाइछि एवं मार्च 31 तारिख रे सरियो। एई जो एकेडमिक ईयर रे कोन रहिछि ना हमर पेरेंट्स आउ टीचर को नेई गोटे बैठक विद्यालय स्तर रे होबाकू जाउछि। एथिरे विभिन्न पर्याय रे बैठक गुडिक हबो। एथिरे हमर डिस्कशन रहिछि जे विद्यालय को केमिति डेभलप करा जाय परिबो। तेनु सेथि पई जो पेरेंट्स माने आपण को मीटिंग को आसीबे ता पई गोटे बजेट एलोकेटेड करा हिछि जे केते टंका खर्च करा जिवो गुटिए पीटीएम रे वर्ष को केतेडा पीटीएम हबो आ एक्स्ट्रा पीटीएम हे परिबो कि नाही एवं बिल केबे सुधा सबमिट करिवे। नेक्स्ट आमे आउ गोटे बड़ इंपोर्टेंट पॉइंट रहिछि जे एथिरे आमे विद्यालय स्तर जो बैठक गुटे हबो आमे केमिति तार सब जिंस को पुंखानुपुंख भाबे आलोचना करिबा। एमिति बहुत सारा रहिछि एवं मीटिंग केते टाइम कंटिन्यू करा जिवो एई सब विषय रे गोटे गोटे पॉइंट को नजर करबा। तो चलंतु एबे टॉपिक भीतर को तो आपण माने विथ टीचर्स रो वीडियो गुडो देखुचंती आ जदि आपण को वीडियो टी आपण को देखि सरला परे जदि आपण किछि भी माने भल लागुची तो आपणकर मतामत जणाइबे बोली आशा। एबे जो लेटर है एथिरे 18/4/2026 रो लेटर है आपण माने स्क्रीन रे मध्ये देखि परथुवे। यार मध्ये डेट मेंशन करा हेछि। एथिरे हमर जो डायरेक्टर रहिसंती एसपीडी तो तांको द्वारा लेटर टी प्रेरित हेछि। किंतु ई जो लेटर ये पूरा वार्षिक भाव में रही जदि लेटर टी चाहूँ तो आम व्हाट्सएप और टेलीग्राम रे जॉइन करें तो आपको लेटर टी मिल जाव। एथिरे आमर डिस्कशन होइछि जे एसएमसी और एसएमडीसी जो विद्यालय स्तर अच्छी नवा विथ पीटीएम नवा विथ टीचर को नवा ये समस्त को नहीं बैठक हम 2026-27 शेड्यूल अनुसार। किंतु कथा आसला एथिरे कौ कौ टॉपिक को आलोचना कराउछि सेगुडा को आम देखिदबा। एथिरे आमर एकेडमिक ईयर अनुसार 4टी बैठक हम। किंतु ये जो बैठक हम एथिरे ऑल टाइप स्कूल ऑल गवर्नमेंट एडेड एंड एसएसडी स्कूल जो स्कूल फंक्शनाइज करुच्ची शिशु बाटिका रू क्लास 10 पर्यटन से स्कूल हेबो एवं फ्रिक्वेंसी 4टा मीटिंग हो मैंडेटरी रही एवं आपन को ये मीटिंग पई मधो रेजुलेशन करबा को हबो। एबे आसनु पिन पॉइंट रे मते देखिदबा आपन लेटर जहा रहिछि तो ये गुडा सिस्टम रे बनै दिछि आपन को सुविधा पई। हमर 30 एप्रिल 2026 ये जो फास्ट पीटीएम रही। नेक्स्ट होची 18 जुलाई 2026 ये सेकेंड पीटीएम रही। सेमती थर्ड पीटीएम रही 15 अक्टोबर 2026 एवं 16 जनवरी 2027 ये हूँ 4टी बैठक रही विद्यालय स्तर में। आपड़ जापारे एवं एकाडेमिक ईयर स्टार्ट है तो 30 एप्रिल स्टार्ट है पुणी 18 जुलाई मान के जापार जो स्कूल खोल तो से पीटीएम हम पुणी 15 अक्टोबर हूँ प्राय दशहरा पाखापाखि आउ 16 जनवरी हूँ जो आमर एसए 2 रो एग्जाम पाखापाखि आसुची। एथिरे मीटिंग कंडक्टर द शेड्यूल डेट विदाउट कॉल ये मैनेज जो आमर कमिटी रोचे से आमर रही कौन ना यही लेटर अनुसार तो आपन को मीटिंग करिया पड़िबो। तेणु थ्रू आउट द सिंगल डे द फास्ट पीटीएम रही आमर 30 एप्रिल। तेणु 30 एप्रिल बा जेकोनी जहाँ चलिबो ये मीटिंग सब कौन तार एसओपी विषय में जानिबा। जो एसओपी सब रही माने आमर मीटिंग हबार जो डेट रही से मीटिंग शेड्यूल डेट अनुसार तो एसओपी एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट माने एसओपी टा हमरो बिफोर टाइम रु पळि आसीबो। म्हणजे मीटिंग हबार कोन कोन रही माने डिस्कशन करा जिवो। नेक्स्ट कोन करा जिवो ना रिपोर्टिंग करा जिवो। रिपोर्टिंग करिया पे तार मध्ये फॉर्म आपन को देखि देबे।
ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ବୈଠକରେ କଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରତି ବୈଠକ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି 750 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏ 750 ଟଙ୍କାରେ ତ ଆମର ପିଟିଏମ୍ ବା ଏସଏମସି ଅର ଏସଏମଡିସି ମିଟିଂରେ କଣ କରାଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଅଦର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି ନା ବ୍ୟାନର କିଣାଯିବ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିରେ ଏଥିରେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି କରାଯିବ। ତାର ଅଥରିଟି ଏତେ କଣ ଅଛି ନା ଲିମିଟ ଫିକ୍ସଡ ଏସପିଓ ଆଫ୍ଟର କଣ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଡିଜିଗଭ୍ ଅଛି, ତ ଡିଜିଗଭ୍ 2026-27 ଏକାଡେମିକ ଇୟର ବଜେଟ ଅନୁସାରେ ତ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁସି ସବମିଟେଡ କରିବେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦିଟାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ପିଟିଏମ୍, ତ ସେଥିରେ ୟୁସି ମଷ୍ଟ ବି ସବମିଟେଡ କେତେ ନା 25/8/2026ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ ଯୋଉ ପିଟିଏମ୍ ରହିବ ସେଥିରେ କେବେ ନା 25/1/2027 ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ କଣ ୟୁସି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ରହିଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ରହିବା ଆମ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହବ, ତ ମିଟିଂରେ କଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଜର କରିଦେବା। ମିଟିଂରେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ରହୁଛି, ତ ବହୁତ ସାରା କଥା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରି ମିଟିଂ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରି ମିଟିଂରେ କଣ କରାଯିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଫୋର ଏସଓପି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେଥିରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆଉ ଟିଚରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ, ଯେ ସ୍କୁଲର ଏମିତି ପିଟିଏମ୍ ହବ, ତ ଆମେ ଏଠି କଣ କଣ ଡିସ୍କସନ କରିବା, କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ଦେଖିବା, ଏବଂ ଏଚଏମ୍ ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ଅଫିସିଆଲ କପି ଉତ୍ସେପା ଲେଟର ଯୋଉଟା ଆସିଥିବ ସେଟାକୁ ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର କଲା ପରେ ଆମର ପିଟିଏମ୍ ରେ ଟୋଟାଲି ଡିସ୍କସନ କରାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଟିଚର ଯୋଉ ଯୋଉ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ରହିଥିବ ଏସଓପି ରେ, ପ୍ରତି ଟିଚରକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା, ଯାହାକି ସ୍ମୁଥଲି ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ସବୁକୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଭେରିଫିକେସନ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ରହିଛି, ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଛି, ତ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମାଟଟି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରି ରଖିପାରିବେ, ବା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରୁ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଫୋର 7 days ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆମେ ମିଟିଂ କରିଦେଲେ, ତ ସେ ମିଟିଂରେ ଯାହା ବି ସବୁ ସରିଗଲା, ସରିଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଏସଓପି ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ରହିଛି, ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାପରେ ରହିଛି ଏସଏମସି ଅର ଏସଏମଡିସି, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ବୈଠକ କରାଯିବ, ଏଇ ବୈଠକରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୈଠକ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ନଜର କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ବେଷ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି 2ରୁ 5ଟା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଲ୍ ସବମିଟ କରିବେ ସେଇଦିନ ମାନେ ତାକୁ ଆଟାଚ କରିବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ହବ, ତ ସେଇ ମିଟିଂ ଦିନ ଆପଣ କରିବେ ବିଫୋର ମାନେ ସେମ ଡେ, ଦିନ ଗୋଟେ ଭିତରେ, ୱିଦିନ 2 days ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ ପିଟିଏମ୍, ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ତାକୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରିବେ। ଇଏ ସବୁକୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ଡିଓ କମ୍ ଡିପିସି ୱିଲ୍ ସବମିଟ ଦ କଣ ନା ଏସପିଓ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଷ୍ଟେଟକୁ ସେମାନେ ମିଟିଂ ସରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ବା 2 ଦିନ ଭିତରେ ତ ସେମାନେ ସବମିଟ କରିବେ ଡାଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଡମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ କାମ ରହିଲା ଯେ ଏଚଏମ୍ ୱିଲ୍ ବି ସବମିଟେଡ କଣ ନେ ସିଆରସି କୁ ଦେବେ, ସିଆରସି ୱିଲ୍ ସବମିଟ କରିବେ କାହାକୁ ନା ବିଓ ଆଉ ଡିଓ ଙ୍କୁ ସବମିଟ କରିବେ। ତ ତାର ଫର୍ମାଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାସ ଟୁ ଲେବୁଲ ଏଚଏମ୍ ସିଆରସି କୁ ଦେବେ, ସିଆରସି ବିଓ କୁ ଦେବେ, ବିଓ ଡିଓ କୁ ଦେବେ, ଡିଓ ଏସପିଓ କୁ ଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ 2ରୁ 5ଟା ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଫଟୋ ତ ପଠେଇକି ରଖିବେ। ଏବେ ଆସିବା ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ଅଛି, ଫର୍ମାଟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦବା। ଏଥିରେ ରହିଛି ନେମ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ, ୟୁଡାଇସ୍ କୋଡ୍, ଆଉ ନେମ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତ ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବଏଜ ଗାର୍ଲସ ଟୋଟାଲ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ମାନେ ନମ୍ବର ଅଛି, ତ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାର ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସେଇଦିନ ଆପଣ ମିଟିଂରେ ମେଲ ଫିମେଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ତାପରେ ଏସଏମସି ଆଉ ଏସଏମଡିସି ରୁ କେତେ ଜଣ ମେଲ ଆଉ ଫିମେଲ ଆସିଥିଲେ। ତ କ୍ଲାସ ୱାଇଜ ମନେକରନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ୱାଇଜରେ ମନେକରନ୍ତୁ 5 କ୍ଲାସର ଏସଏମସି ର ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ 5 କ୍ଲାସର ଏଠି ଏକ ଲେଖିବେ। ତ ଏମିତି ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଟିଚର ସବୁ ରହିଛି ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ, ତ କ୍ଲାସ ଟିଚର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସମସ୍ତେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ତ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଏସଏମସି ଆଉ ଏସଏମଡିସି ରୁ ଯାହା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା, ତ ତାକୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ବୋଧେ ଏଚଏମ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତାକୁ କନସୋଲାଇଟ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ ଆମର ସିଆରସି ବା ବିଓ ଡିଓ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଫର୍ମାଟ ରହିଛି, କ୍ଲଷ୍ଟର, ବ୍ଲକ
ଆଉ ସ୍କୁଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ତ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ କହିଲି ତ ସେଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ତ ସେମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଟପିକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ। ତ ଟପିକଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣେଇବେ ବୋଲି ଆଶା। ଆଜିର ଟପିକରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଟପିକ ନେଇ ଆସିବ।